عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من البودكاست سي جي دي تولكس 2024. انتم تسمعونا تفرجوا علينا كل نهار 4 مع 6 نتاع العشية على لي شين يوتيوب نتاعنا سي جي دي تونيزي، وزادا على باج فيسبوك ولينكدين سي جي دي تونيزي. قبل كل شيء نشكر ذا دوت فونداسيون تونيزي اللي وفروا لنا لي ستوديو دونجيسمون هذوما عن طريق ديجيتال ترانسفورميشن سنتر. نذكر قبل كل شيء السي جي دي سنتر دي جون ديريجون، مركز المسن الشبان في جمله هكا تري رابيدمون سي ليكونومي او سيرفيس دو لوم، يعني الاقتصاد في خدمه المواطن وخدمه الانسان عامه. واحنا في سي جي دي تولكس 2024 هي عباره عن تحدي لمركز المسيرين الشبان باش يلم شمل الجهات الاقتصاديه الفاعله في مواضيع شتى. الاهميه تاثيرها على الاستثمار، أهمية المواضيع هذه هي تأثير على الاستثمار وعلى ديمومة المؤسسة التونسية وبالطبع نجاح الاقتصاد التونسي. كنا طلعنا في شهر جانفي على موضوع تحديات القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية مقابل بطء التحول الرقمي للمؤسسات ولا للإدارة التونسية، وخرجنا بتوصيات دي ريكومونداسيون تلقاهم على سيت ويب نتاع cgd.tn. عملنا تتلقاو اكزاكتومون شنو طلبنا من لي ديفيرون اكتور. به اليوم موضوعنا هو إعادة موضوع جديد في شهر فيفري، هو إعادة تأهيل المؤسسات. هل الحلول المالية والإطار القانوني والتنظيمي مناسبا أم لا؟ به بالسوري لا ريستركتوراسيون دي انتربريز solutions financières et cadres réglementaires inadaptés. وضيفنا اليوم هو سي حاتم فريخة، بارتنير ات اي واي بارتينون. مرحبا بك سي حاتم. مرحبا بك عزوز. صحيح قلت دونك حاتم فريخة بارتنير اي واي بارتينون. اي عايش. سي كوا بارتينون يعني Alors, de toute façon, قبل كل شيء merci beaucoup pour l'invitation. On est très ravis d'être parmi vous اليوم. Alors oui, EY Parthenon, c'est une filiale, voilà, c'est une practice chez EY spécialiste du conseil en stratégie. C'est la practice conseil en stratégie FI EY. Et donc, nous avons 3 métiers quelque part. Conseil en stratégie d'entreprise, stratégie de la transaction, donc fusion-acquisition, introduction en bourse, etc. Et stratégie de la restructuration, notamment le sujet d'aujourd'hui. Donc, on est des spécialistes de la restructuration, de ce qu'on appelle le retournement des entreprises qu'on adresse في EY Parthenon. يعني هو كلمة استراتيجي هي أصلا au cœur de la restructuration. ما تنجمش تعمل restructuration ما تمشيش عندك استراتيجي. قبل كل شيء سي حاتم، احنا علاش نأهلوا مؤسسة وفي أنا وقت نقولوا هالمؤسسة هذه تتعدى بصعوبات؟ question très pertinente. علاش نأهلوا؟ خاطر نجم نقولوا برشا حوايج، نقولوا عصفور في اليد خير من 10 لبرا، نجم نقولوا غيرنا ما يمشوش لغيرنا، dans le sens où dans la restructuration c'est on est en train de sauver une entreprise qui existe encore. Donc sauver c'est sauver أول حاجة les emplois. Donc c'est une entreprise qui avait un ADN, qui avait un historique. Donc sauver l'emploi est beaucoup plus intéressant qu'être dans de la destruction d'emplois en bas etc. Sauver une entreprise, c'est sauver entre autres sa contribution économique. Une entreprise, quand elle gagne de l'argent, elle contribue directement et indirectement par rapport aux différents stakeholders, ce qu'on appelle les différentes parties prenantes, que ce soit sociaux, que ce soit financiers, économiques, fournisseurs, clients, etc. Donc une entreprise, qu'on sauve, elle va contribuer économiquement à la. Donc la sauver c'est mieux que ne pas la sauver. Aussi ça a des incidences financières. Généralement une entreprise qui est en difficulté, voilà, qui n'a pas à sauver, a des créances un peu partout, hein. Et donc le fait qu'elle succombe complètement, ça va donner des ardoises à effacer chez les banquiers, chez les créanciers fournisseurs, chez des créanciers parties sociales, etc. Et donc tout ça fait que sauver une entreprise et créer de la valeur en la sauvant est beaucoup plus intéressant que détruire de la valeur en la laissant mourir.
quel que soit le cas. Tout à fait. Et dans quel cas une entreprise elle est en difficulté? Alors هذا سؤال ممتاز جدا على خاطر احنا زاد pour parler un peu du contexte tunisien probablement احنا ما نفيقوا l'entreprise en difficulté ولا ما نحكيو restriction ولا خذات صاي وتخذات اللي صاي presque mort. وين الناقوس؟ alors الناقوس c'est une très bonne question. si الناقوس ساعات ما يضربش في وقته في تونس وفي اكثر الوقت ما يضربش في وقته pour différentes raisons. Dans des raisons probablement d'ordre de gouvernance. هو باش نبداو نحكيو على l'entreprise en restructuration, ça veut dire qu'elle était en difficulté. وراه la difficulté d'entreprise ماهوش que difficulté financière. راه difficulté financière ce n'est que l'iceberg يعني quelque part ولا le bout de l'iceberg qui montre des difficultés beaucoup plus structurelles. Généralement qui تحل مش تلقى ديما il y a des problématiques qui étaient liées à la gouvernance. Et cette gouvernance peut être d'un point de vue direct, ça veut dire la manière dont l'entreprise est gérée, dans les finances dont l'entreprise est gérée, dans ses opérations sont gérées. Ou même l'appréhension de la gestion des risques, voilà la réponse qu'on va avoir à un changement conjoncturel, une difficulté conjoncturelle, une difficulté ponctuelle, voilà, systémique. Si on n'a pas la bonne gouvernance pour avoir les bonnes décisions au bon moment, on va induire un cas conjoncturel et systémique. Donc, entreprise en difficulté se lie très rapidement. Il y a une relation directe avec la gouvernance de ces entreprises-là et aussi par rapport aux opérations. Aux opérations dans le sens la performance opérationnelle, que ce soit le marché et la conjoncture. Donc, la difficulté n'est pas que financière. La financière, c'est une traduction من برشا حوايج اخرين قبل الفينانسيير. على خاطر كلامك 100% صحيح. اغلبيه الناس يقرا البيلون بعد تقول بلوتو اون انتربريز يعني elle va plutôt mal ولا انت كيفاش تنجم من غير ما تقرا بيلون كيفاش اون بو سكاني ان انتربريز بور دير كو هذايا فيها ريسك. على هذاك انت حكيت قلت راهم يا با كو لا بارتي فينانسيير. انا بور موا نحب نفهم انا كيفاش تنجم تعرف اللي الجوفرنانس خاطر نشوفوا برشا شركات الجوفرنانس سامحني انت عملي تدخل الشركه تفهم اللي الجوفرنانس فر الوغ كو تبارك الله ماشي مليح. كيفاش تنجم تعرف اللي الجوفرنانس تنجم تهز الهاويه كلكو بار؟ alors la gouvernance فما برشا نواحي ما حلاش باش ندخل تو في النواحي لو سونس ديريكت تاع gouvernance يعني فساد ولا نتاع هزيد فلوس من الجيب ولا حاجه. Déjà, le fait, la capitalisation d'entreprise, est-ce qu'elle est bien capitalisée ou elle est sous-capitalisée, surendettée ou elle est sous-endettée, c'est une question de gouvernance, entre autres. Et nous savons que structurellement, شركات في تونس برشا منهم شركات sont sous-capitalisées. شركات sont sous-capitalisées. الرأس المال généralement في الشركات use un peu du levier de l'endettement, un peu plus qu'il en faut. باش entre autres يعني فما la différence entre l'actionnaire ولا شنو اللي يرجع للاكسيونير وشنو اللي عند الشركه. Et beaucoup de personnes font un peu l'amalgame بين شنو راني اكسيونير وراني انا مدير العام تاع الشركه اتسيتيرا. يعني quelque part je تقول سي حاتم اللي انت ديجا شركه يعني اللي créée avec un boulet. Foncièrement, généralement, nous avons des entreprises qui sont sous-capitalisées, clairement, que les actionnaires le savent et que le secteur bancaire le savent à un certain moment. Et on continue un peu à aller vers ce sens-là, ce qui fait que nos entreprises n'arrivent pas à aller vers l'international, et que dans les moments difficiles, qui m'a des périodes de difficultés économiques, on voit de moins en moins d'entreprises qui soient résilientes. Il dit un autre proverbe, اللي يعوم ما غير مايو في البحر ما تفيقش بيه عريان ولا ما ينزل في البحر. هذه عجبتني. داير هنا فما البارتي من السؤال اللي بعده باش نبدلوا على خاطر انت جاوبت اون بارتي حطيت فيه علاش نمنعوا في شركاتنا. انت جاوبت سيتي كلير شنو الهدف سيتي كلير. نقول توا كي تجي تقول لي هكا فما برشا مخاطر احنا باش نمنعوا شركات. فما برشا مخاطر سي فري لانتيغي دو سوفي لومبلوا دو لا فالور اجوتي عندك كوميم. اما خير انت شركه موجوده وماركه اكسيتيرا والا نسكروا ونحاولوا حلوا ساكوت بوكو بلو شير صحيح. لكن انت تقول لي راهو في تونس ستركتوريلمون اون ان بروبليم دونديتمون كبير وعندنا اون سو capitalisation. نقول لك هاو المخاطر كبار على ذاك يعني فما beaucoup de risques à sauver une entreprise. Il y a beaucoup de risques justement, enfin des risques systémiques liés à
ما نحبش نبدا pessimiste mais parfois à de l'effondrement de tout un système financier يجم يكون كي نحكيو على شركات كبار برشا ce qui a fait que le régulateur et notamment la banque centrale ou le ministère de finances a créé une cellule et j'en connais quelque chose parce qu'on a participé à quelques enjeux de restructuration et de sauvetage qui suit et qui fait des alertes sur de possibles risques systémiques liés au défaut de paiement de quelques groupes industriels ولا de quelques grandes entreprises اللي المشكل كي يتيح هو مش كان الشريك الاول نتاعها اللي مش يتيح تنجم تطيح toute une partie du système معها que ce soit créancier bancaire voilà que ce soit fournisseur que ce soit dette sociale etc. على هذاك راهو برشا ils sont dettes au maximum باش يولي يخوف البنكه وما عادش البنكه تلهي به هذا هو هذا شنو في الامريكان يقول لك تو بيج تو فيل مشكل تو بيج تو فيل هذا موجود في تونس صرنا برشا حوايج كيما هكا دي كا وخلى زاد جوستومون اللي ابخي فما ان بارادوكس في الحكايه اي It's too big to fail. Ça veut dire, d'un point de vue systémique, macroéconomique, il y a un vrai problème. D'un point de vue purement financier, le système bancaire, à un certain moment, le système bancaire, au fur et à mesure du défaut de paiement qu'a cette entreprise, il va commencer à classer, à provisionner. Et donc, le crédit avec classe 1, classe 2, classe 3, en termes de risque de défaut. Donc, le provision en termes de donc, à certains moments, qui ça y est, est vraiment très en difficulté. Donc, déjà 50%, 60% du montant, voire ça, 75% du montant a été provisionné par le système bancaire. Et oui, le système bancaire, il sert de يمكن يقول لك هاي نكمل provision 25% ونضرب الجارانتيات اللي عندي من الشركة هذيك que penser d'une manière plus vertueuse, plus macroéconomique. Ça, c'est théorique. يعني يضرب الجارانتي نعرفوا اللي الجارانتي يتعدى ساعه للدوله قبل ما يمشي هو بروفيزيوني دون سي بيلون ديجا يعني ديجا نحيهم البيلون يخلط له مرحبا بالضبط يعني ديجا الخساره هذيك الا ريزوربي كيلكو بار باسكو لا بروفيزيوني والله بون مانيش باش نزرب في مي ديريكتومون نقول لك علاش بانكا ما تخممش اوترومون خاطر البنكه بنكه عليه والمستثمر مستثمر ما بنكا يعني سي انستيتيوشن C'est une institution financière. يعني تخمم كيفك وكيفي يعني اما خير نمنعوا شركه ولا البنك تنجم تخمم زاد في تمنيع الشركه وبيان ايفيدامون تحاول داير برشا بنوك تونسيه à créer des cellules de restructuration et de d'aide aux entreprises en difficulté. Bien évidemment, pour son intérêt, mais c'est win-win situation dans le sens pour quelque part aussi récupérer et sauvegarder ses fonds. Mais aussi, à un certain moment, ils ont mis des cellules de restructuration. Pour faire un rééchelonnement de la dette ou un rééchelonnement, une restructuration financière de l'entreprise, il faudrait que ça soit accompagné par une restructuration aussi de la gouvernance, du management, de la manière de faire, ou sans citer les noms des banques, mais les banques les plus sérieuses de la place ont mis en place des cellules de suivi de restructuration des entreprises. خلينا نشوفوا un petit peu اما جوست نرجع لك كمان البنكه بنكه والايكونوميست ايكونوميست والبنكه a des enjeux de gestion de risque de provisionnement qui dépassent un peu la vertu macroéconomique. على الحلول باقي البنكه بنكه لكن احنا اغلبيه الممولين ولا les investisseurs في les entreprises en difficulté مثلا كيما لي سيكار اكسيتيرا تلقاهم تابعين البنك دونك نفس المونتاليتي سيكار مشكل اخر في تونس اني جيك قبل ما نخلطوا النقاط هذه عندكم البارومتر اي واي كي اكسبسيونيل انا شوف كو سو بارومتر ديجا ينبهك ما نعرفش اسكو تحسوا اللي كي تهبطوا بارومتر تحس اللي ليكو سيستيم يعني فايق واللي سيتواسيون واعطيني اسكو اترافيرس بارومتر مثلا تاع 2023 شنو سيتواسيون ايكونوميك اون جينيرال باش نفهموا الوضع خاطر سيتواسيون ايكونوميك اون جينيرال تعطيك فكره على مستقبل لي ديفيكولتي كو بوف افوار لي انتربريز. هو par rapport à ce baromètre là j'ai pas tous les chiffres en tête mais d'une manière très macro. نجم نقولوا شي يخرج اللي حجه ولا قعوق dans le sens où nous avons quelques entreprises résilientes qui ont montré de la résilience et qui continuent à montrer de la résilience et ceux-là كنرجعوا لتالي تلقاهم ils ont les meilleures normes de gouvernance ils ont une exposition marché qui dépasse la Tunisie
en quantité ou ça veut dire en valeur de خلينا من الفالور سي يتعدوا على اصابع الثلاث ايادي ونقول الاربع ايادي مش برشا 4 ايادي راهو زوز يدين وزوز ساقين يعني يعني زوز يدين الفوق تلقاه احسن خير من زوز ساقين ولا العكس مش مشكل اعطيني انا كي تقول لي راهو une vingtaine d'entreprises الكل في الكل de groupe نحكي la PME tunisienne est très 800 000 on a 800 000 entreprises يا سيدي 800 000 نحي 600,000 عندنا 200,000 مؤسسه 20 مؤسسه على 200,000 شوف ما نعرفش 20 و30 ما نحكي انا en termes de 50 حتى il est clair que la PME tunisienne qui navigue dans un contexte local en termes de marché en termes de ressources de financement qui est aussi familiale dans les ressources l'equity est fermée sur elle est en train de souffrir le martyre elle est en train d'être en difficulté systémique conjoncturelle mais qui va encore perdurer et qui va aller vers des nécessités drastiques de restructuration. Je peux m'avancer là-dessus et je ne peux que prêcher de convaincu, je pense. والبارومتر يعني اوكي هذه الانفورماسيون خذيناها شنو يقول لنا على المستقبل خاطر يعني البارومتر حاجه فيه باهيه يسال المؤسسات وياخذ فكره بتي بو كيفاش يراو هما المستقبل. اي نو سي من العام العام قاعد الميفيونس par rapport à la conjoncture économique et par rapport à la situation est en train d'augmenter mais كيما قلت لك il y a quand même quelques best in class qui a été résilient et qui continue à être résilient qui montre de la vraie résilience. هذا موجود. هات ندخل شويه un petit peu على في الادوات المتاحه تو انت مؤسسات وتقول لي يعني le phénomène est important. Donc لازمنا des outils de restructuration ولي زوتي هذوما لازمهم يتوفروا à plusieurs niveaux. انا مانيش قاعد نراه في بليزيور نيفو فما ادوات نقراو ونشوفوا في الوزاره الصناعه اكسيتيرا فما يعني لو ديبارتمون ولا الاداره نتاع الريستركتوراسيون دي زونتربريز لكن كما قلت انت فما دي نيفو دو ريستركتوراسيون وقد ما تاخذ بكري لا ريستركتوراسيون دي انتربريز قد ما عندها دي شانس باش تمنع. شنو هما الادوات الموجوده ديجا توا؟ قبل ما كل شيء حنرجع للنقطه اللي قلناها مي دون سو سوجي لا بور اوفرير لو ديبا. علاش قلت لك البنكه والentrepreneur voilà celui qui gère un risque différent du risque bancaire عنده d'autres notions. Et donc si on veut parler sauvetage et restructuration ça ne peut pas être que via des outils financiers من عند البنك. Tout à fait. Il faut d'autres relais يعني de restructuration autre que la banque. Première chose avant quand on parle restructuration أول حاجه قبل ما نحكيو فلوس c'est gouvernance et operation. Si on veut réellement trouver des leviers de restructuration et de sauvetage dans l'entreprise, ce n'est pas qu'injectant de flou. Il faut se poser d'autres questions par rapport à l'origine du mal, bien le détecter et y trouver des solutions qui sont plus pérennes. Et donc, les solutions doivent être de l'ordre de la gouvernance. باش تبدل الجوفرنس كامله نتاع الشركه يعني واش معناتها نحكيو جوفرنس يعني اللي l'actionnaire devrait être dans son mindset être différent du gestionnaire. Ils n'ont pas les mêmes responsabilités ni les mêmes devoirs par rapport à l'entreprise. Celui qui finance par de l'equity devrait être différent de celui qui peut prendre des crédits au sein pour l'entreprise. Il faut une rationalisation un peu des coûts de structure et de la manière dont travaille l'entreprise, l'ouvrir vers de nouveaux marchés, probablement changer le business model avant de songer à la restructuration de flux. Généralement, le plan de sauvetage doit être porté par des finances. Ces finances peuvent venir par... Concrètement, est-ce que je gère une entreprise وعندي مشكل نتاع gouvernance donc في اغلب الاوقات مانيش انا باش نقول راني عندي مشكل نتاع gouvernance يجي من برا لي زاكسيونير هما بيدهم انا جبتهم وان جينيرال صحاب اكسيتيرا هذه البي ام او تونيزيان ان جينيرال شكون ينزل على نقوز الخطر اي معقول هو راهو وميور ديموند يجم يكون كلكان دو لانترن دو لا بواط. اش معناتها باش يكون هو يعني يا اذا كنا في غوفرنانس باهيه يعني يا لاكسيونير يا يكون المدير العام يعني qui va pour des raisons يعني factuelles annoncer qu'il y a des problèmes
liées à la conjoncture, au marché, un déficit technologique, un BFR, un besoin de fonds de roulement, une grosse marche d'une manière structurante. Le commissaire au compte, normalement, c'est un moyen de gouvernance, il alerte en fonction de ça. Et donc, normalement, j'ai mal, j'ai un cancer qu'il faudrait. من بعد المشكله اللي اللي نشوفوه زاد في تونس برشا ما كيما قلت لك لما تاخذ باش نفيقوا يعني les gens qui sont qui ont le nez dans le guidon qui sont en train de mener cette entreprise pour des questions d'ego mais probablement aussi des questions émotionnelles etc. صعيب برشا باش هو وحده يجي يقول هاني je vais mal et هيا il faudrait réellement une restructuration qui touchera à la gouvernance au management etc. Mais on a vu beaucoup de cas en l'espèce ou là du genre. الشركة ماهيش ملك l'actionnaire نتاعك. الشركة ملك l'écosystème الكل. اللي هو le personnel qui travaille quelque part ملك الشركة زاده. Les créanciers نتاعك que ce soit des créanciers financiers البنوك وإلا des fournisseurs etc. ملكهم زاده. الدولة التونسية والimpôt etc. وإذا عندها هذيك un rôle sur un secteur bien défini ولا حاجة الشركة ملكها زاده. Et donc l'élément, le trigger qui va annoncer un peu la nécessité de la restructuration peut ne pas venir de l'actionnaire, de l'entreprise. Il peut venir d'autres personnes. Et nous avons eu, nous, des cas à traiter où c'est un consortium des banques, par exemple, qui يسالوا للشركة الكريانسي de la شركة ولا حتى des personnels de la banque qui initient à obliger l'actionnaire et le gérant à mettre en place un plan de restructuration. Et donc, généralement, il y a ce qu'on appelle, nous, l'Independent Business Review. Tu vas ramener des professionnels du métier de la restructuration, à l'instar de nous, mais pas que nous, qui peuvent faire un peu ce qu'on appelle un Independent Business Review. Donc, un Business Review à un diagnostic indépendant des différentes parties prenantes pour faire sortir de quelle origine est le problème de cette entreprise-là. Et puis, faire ce qu'on appelle Crisis Management, donc une gestion de crise, une médiation pendant quelques mois pour se donner une fenêtre de tir يعني entre les différents protagonistes البنوك السيكوريتي سوسيال السyndicat l'actionnaire pour se donner une fenêtre de tir pour essayer réellement de concevoir un plan de sauvetage. خاطر généralement كي تبدا l'entreprise en difficulté باش نلقاو الناس كل باش تهبط فرد وقت تكثر السكيك يعني et c'est généralement بالضبط c'est pendant ces 2-3 mois اللي كمل تبرك العمليه اتسيتيرا. وهنا نرجع لك اللي مثلا من المشاكل يعني في تونس علاش قلت لك on prend les choses très très en retard. هو le mécanisme de redressement judiciaire يعني de mise en redressement de difficulté mais de redressement judiciaire ماهوش معمول كيما في تونس اللي سيد تخذت كومبليتمون الشركه نتاع وجينيرالمون 90% قاعدين يوصلوا يا كومبليتمون تسكير الشركه ولا على سي دي على خاطر هي ce mécanisme là normalement devrait être un peu plus en amont. Et normalement, on devrait garantir, protéger l'entreprise de ses créanciers et de son écosystème le temps de lui trouver un plan de sauvetage. Mais ceci, ce n'est pas contre les créanciers. C'est aussi pour le bénéfice des créanciers. Si on la sauve, comment c'est une bonne c'est une bonne analyse اللي عملتها لكن نقول أنا il faut qu'on soit quel que soit le cas, il faut que tout le monde comment et quand. La question c'est quand, comment. La question le quand, nous avons un problème structurant Fitounos de détection du moment de commencer réellement à penser plan sauvetage et plan restructuration. يعني نصبوا شويه انتالجيك وشويه اسبرين من غير ما نخموا في الشيميوثيرابي وفي الانتيبيوتيك وقت اللازم يعني ما نخموا فيهم اللي سيء ما عادش حتى ما يجوا يعملوا حتى شيء شيميوثيرابي etc. Donc la question c'est du quand. Le quand منين تجي؟ Le quand تجي en faisant plus confiance et faisant plus attention aux alertes que peut ramener un rapport d'un commissaire aux comptes, en faisant plus attention à... Qui doit faire attention, les actionnaires ou les créanciers? C'est tout l'écosystème. Entre autres, si on a une bonne gouvernance et si tu fais la bonne... Tu as un bon conseil d'administration qui est là pour juger du travail d'un directeur général. Ce n'est pas un conseil d'administration qui est le couscous du dimanche. Donc avec des administrateurs indépendants qui n'ont pas jugé parti par rapport au management, qui jugent de la performance du directeur général et qui ont une position de valider la stratégie, de valider les comptes, etc. Si tu as ça, une gouvernance bicéphale avec un conseil d'administration et une direction générale, tu peux avoir les alertes au bon moment, déjà, pour commencer. En bas, si on fait attention, le commissaire de compte, nous نشوفوا banque
qui joue réellement le jeu de bien faire aller ses études de risque, les crédits sur la base de bilan, sur la base d'un rapport d'activité qui soit plus conséquent, peut avoir une idée sur l'évolution et sur le risque que peut avoir l'entreprise pour arrêter la cascade de devenir à des crédits. Ils sont nantis, je suis en train de la garantir par les biens physiques du propriétaire, etc. Donc voilà, donc le camp c'est qu'il est possible de sauver les entreprises. Effectivement, si on commence réellement les plans de restructuration et de sauvetage d'une manière beaucoup plus anticipée que ça y est. Le comment, ce n'est pas les annonces déjà le plan de redressement judiciaire, etc. On peut être sur des mécanismes beaucoup plus flexibles en ramenant des médians, en ramenant des gens, faire des médiateurs, en mettant en plus des cellules de crise qui, pendant quelques mois, vont pouvoir œuvrer ensemble à trouver des solutions. احنا باش نحكيو عليها في الفترة الثانية، تو كملنا الفترة الأولى باش نرجع لك avec une situation صارت في تونس في التسعينيات، هي الميزة نيفو خلات فريمون نعرفوا شركاتنا يسون او اكسيتيرا، لكن تو نحكيو عليها من بعد الميزان نيفو صارت فيها شويه ديستورسيون. فوالا سي اون ديستورسيون. Voilà, on va en parler tout à l'heure. سي حاتم يعطيك الصحه على التدخل نتاعك et on revient dans 5 minutes. شكرا.